হ্যালো 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 মাইক টেস্টিং। আজ আমাদের মহাকালী পূজা। আজ আমাদের 75তম বর্ষ পূর্ণ হবে। আমরা সবাই ক্লাবের তো আমাদের প্রতিমা আনতে পাড়ার সমস্ত লোকরা বেরিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এক্ষুনি চলে আসবে। আর আমাদের আজকে পুজো শুরু হবে রাত্রি 12টায়। ओम महीशग्नि महामाया चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्यदेहि देवी नारायणी नमस्ते। नमो जयन्तु मनकाली भद्रकाली कपालिनी शिव दुर्गा क्षमा दात्री सहस्रवदना नमस्ते। ओम नमो सर्वमंगलमंगल्ये शिव सर्वतसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सृष्टि स्थिति विनाशाय विनाशानंगनमोर्या गुणाश्रय गुणामयी नारायणी नमस्ते। नमो तस्यै काली